Assalamu alaikum watukufu kanga mredinga wa harumali daho la chaîne libre de Comores. On est en direct depuis studio 84 Hunu Paris. Haizor Hamadi Namerahamba, c'est le moment de vérité sur Fakim Radab. Awingere jumulani Mungu nyandu kimsamjia mpartage na mpartage ili wanduwenji wa shiniwanjie ujila jadungo pango rujuko wende na ufanya na vazimane mtukufu watu Fakim Radab. Awingere mshukuriani mpashale na marhaba umahaja ustehi la miyadi ukawardingana rnikana sina nyo watukufu. Assalamu alaikum madame Hamza. Wa alaikum salam madame Saïd. Alors uskalo nurlahi mtukufu kao c'est le moment de vérité sur Fakim Radabi. Et surtout, qui est Fakim Radabi Madame Hamza? Marhaba, watukufu mdungao ya chaîne libre de Comores e makatiano hamade namna e mwana masaidi yazo ne sarano ngamonao ye mtukufu yari wasuli haruma ya chaîne libre hamaze plateau e makatiano hamade namna bako mka wenji halisi na tena mka wenji halisi mka ulinda wakati uno mka humlidia mje mwishilie e mwana nyasi Fakim Radabi wo yihala harma mji mtukufu wa manza harma mbuda harma mbude somahan donc woyi hamane na mjwao c'est un intellectuel woyi diplômé en licence de biologie harma université ya Jules Verne à Amiens Harlitena hafanya master 1 et master 2 ya droit social et contentieux du travail à l'Institut du droit de Paris. Harlitena woyi hajia harma ye siasa ya Komori Kabula ma ngartu njozo ne savanu ukaya woyi ancien secrétaire général wa he parti ya dohamba RDR hunu Faransa. Harudi sena woyi hunu culture ya politique hunu Faransa parce que ha voté en Kadondaro yo tsotongonya ngamjwao kaya ha voté en Kadondaro en tant qu'élu conseiller municipal harma département Bruxelles. Tena hunu la ya tena ha voté wa président wa he association pour la santé en Afrique. Woyi tena woyi ancien président wa he association he communauté comorien ya kaya harmumji wa Vitry. Tena ha voté wa tena woyi ancien président de la communauté comorien ya homji wa manza wakao hunu Faransa kaya harengezwa manazito chashi. Harudi tena hama de namna mjuao abahangari njiao harmwe siasa ya Komoro hunu Faransa oyi mengo ni mwandu waandisa kwimilia harmwe regime ya Azali Assoumani en 2016 bahaka president hayeinu association ya dohamba diaspora positive elio mori wenjiwe jua Sheima Katiano ye vice president wa RDDC Shangar Johambo Kaja ye défenseur wa he politique ya Azali Assoumani mwanama Saïd afikirukaya wandu warunga wanu wele wando emanada muoi ukaya inu ye siasa inu kajayandisa leo shainu hayandisa hale ngena kulturi njiza politique abwono shaleo nguoneso ila ukaya ye défenseur wa he régime ya Azali Assoumani. Alors madame Hamdadou c'est surtout imagine que wandu warunga o sawa juzisa pourquoi ce kale unu rapara Fakim Radabi huja harme plateau ya chaîne libre de Comores madame Madame Saïd Fakihi wanu wajua ka Fakim Radabi inu de symbole comme nous voulons ye régime nous le contre uvumu ye régime ya Azali Assoumani Ulaya abongu tu attaque Fakim Radabi. Donc Fakim Radabi handi sazemba nazinu Kabula en 2016 handi sowania yezi ya Azali Assoumani ya unesa ho marengoni harmweze salo harmwe Facebook harmwa YouTube heni babanu Faki nguhezole jilahe ili yaonese ukaya Azali Assoumani ngudoshida ya wasilishe Komoro harmwa emergence. Donc leo ngarishangao mwanama Saïd ukaya lelo Azali Assoumani hakofanya appel ya pare wa Komoro wende haruma dialogue donc rikafikiruka hunu Faransa e diaspora ya Komoro Fakim Radabi itende ya walo hunu wa soutenir o regime abo waongwa kao mengoni mwaru wa parwao haruma e dialogue hiyo na e fakika japaro donc rishangaya sari wono ngamonao e barua inu hanzishe directeur de cabinet wa Azali Assoumani ya monese ukaya wajohanza wa participe harumaze assise heli bokaye mndo bokongu wani waranzi hale ezia Azali Assoumani alafu hata mpaka dabaha e barua ya Fakihinu ke jaji
jajibulo mwana Said ajibulo karjajibulo arjo muzisa muzisa bano donc izo mengoni mwishatsungara mpara handani ya jiaronese enamna yarenga ko kaka jajibulo ebarua hiyo haruditsa ngariwo nao hunu e oma opposant wa regime ngwa mateke wa kuyu garjambo kaya fakihi da la hemu ya shizungu nguimiliewa il est devenu le cible ngurema avungono ngonesoka ya ibanu fakihi ngoni komoro au ngojanio ngoni famia hao iko tukahondo bwendi zandongezo pia fakihi ngwambilo azomu na Said donc kartujua iko kapjibuje leo iko tukahamba bwendi sheyo mengoni matsunga rimpara esa fakihi esa harendeha le cible harendeha le ennemi amungono kola kawanu wanu wahe daula haki wakapsha wazali asumani shafaki hilo karibu ende pariso zebali hata zoka hasuli azali asumani sha gaziparao parisao fakihi mradadi oinde parisi wa handani gariwo nao harmazerezo fakihi 1 fakihi 2 fakihi 3 fakihi heni rogo fakihi mradadi fakihi alafunge sikichao manana Said ya regime ya evanu kwa tumjua fakihi evanu kwa tuona za effort yafanyao evanu fakihi harede evanu oui azali asumani au de entourage azali asumani parce que rionoka ya faki haizolewa et même azali ngujo hono ngaramilo kabisha ngujo rijibu shangara milo kaya faki katutsomona azali asumani paro wana azali asumani zila effort za faki mdoda biranzi 2016 atawa ya regime kwa tuzikubali katuze shagar jamba ende regime au azaliwa ende entourage donc afikiru kaya ize majawabu yayo pia fakihi ngujo yajibu hiyo ne maana rafanya kusudi lelo ripare fakim alors qu'il mon alors que pas kololim alors que fakim dadabi il était parmi les premiers à défendre le Mouhaïdaoula azal asumana wakati opposition à possible le Mouhaïdaoula comme quoi ahidize vote na hizo oui justement de maana na unesando banu kaya banuni tuzaleo shahazandi saranzi 2016 ranzo wakati azali asumani ya votewa fakim zadabi handi sasa na waja hata wakati wafanyaye association hao ya dopara diaspora positive ya kaniwene mwananyasi Jacques Lavan a jeté le poche donc Jacques Lavan halemewa parce que halemewa hakabla pizi hakuyo hakatakelo hakuyo fakihi ngurema kaja décourager il est là ngwankese abongono evano regime warende qu'est-ce qui se passe vano kwa tuishie vano kwa tuone hali fakihi ya remao ze ndinizini evano manao to répondre même dialogue il y a dans une semaine katato invité alors qu'il y a une rumeur circulé comme quoi Fakihi il est en train de quitter un navire et moi ils ont des ambao wanduwazi commenter parce que riono randi relance ye pibu ya ukangarjoka homrese ngono eliyo kaiwangaliwa ni tengo halisi wanuze commenter hizo yabo fakihi nguroho fakihi ngulashe regime ya azali asumani kweli ndabo ngujozamba wa eleo parce que tso ivano ngujojibu ili okomori wajue ye position e fakihi ngukontinue ye halemewa ye ngujoka fshaka position ngujozamba banu leo mwana Said marhaba mwana Mohamed Abdou watukufu kama mlikuwa harmashe le de Comore remabelu kana partager manangardo sa fakihi et fakihi il est en train de quitter le navire yobadingo ye Mouhaïdaoula azal asumani oui ou non kujorijibu makati ndani yanu abungena mstahamili jemdu bunge heri no shukrani assalamu alaikum tukufu fakim radabi alaikum salam ahlan shukura do bisha marhaba gardonika quelques secondes ule watukufu kesa wanjia ngeje njar mali satuna wewe tukufu wazalendo wa Komoro wazalendo wa diaspora ramura mtiti ramme ramshe lazimane jabanu nimnikeni zentosa za Kiislamu nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marhaba watukufu kawo ngamdudunga ori mambia kaya ngabwe nimero ngyoboju yabo ngamjojo intervene à la fin ngabjom libérer antenne mjompare kanya swala lozi safaki mradabi husu ila position ya hinisia safanyao ngamjojo para participer haruma ya masuala mwana fakihi le swala langu na kanzani uzise ile swala mwana Mohamed Abdou évoquer banu ukaya kuja paro raconter ya Mouhaïdaoula azal asumani rangu ya le pouvoir kuja paro mona hele tutula kuja paro wona le tutula est-il vrai ou faux azal asumani kuja paro fakihi le swala hilo lo swala muhimu shabanu ngamfanya politique na politique ngiona parametres zinji leo hona na azali
president Zali mtukufu ikao mimheshimu yo muhimu sha yotsi muhimu par rapport ya hekomo hesabanu e politique rifanyao na Imam Azali inungaranzawo hekomo. Donc mimi o muhimu de message ikao ngwipase nishinde ni publier nishinde ni convaincre munziani atawashini welewe Muhammad Zuma mune seza manif rangu 2019 rangu wakati randise diaspora positif rahajabaha rasanganya sonti pia zila pia ila mord d'ordre ya hahe yokaleo ajuhandar sanganyihe bekwa luando ho opposition waje abo ça veut dire ka omdo na esprit ya haju esprit kao ngu tsawuo e komori yende rana zila faida za kinafsia. Donc mimi le fait ka simona unja mona nsiona na importance saila kujajibu swala la hangu mwana mafaki muhimu kujajibu swala la hangu rangwe muhahe daula ya wandiso msutene est-ce qu'on parle me rencontrer au hadithu ja monana oui ou non, c'est simple mon ami. Njaparo mona ça mande namnaone ça c'est l'heure de vérité. Njaparo mona shamimi yotinde joka kutungeza embwana yangu itendele. Unaelewa? Sasa bano tsambuka mfanya politique. Et politique des idées dazila fikra zio mwana damu yaonesa amanda inu pese le plan Comore émergent. Ilo pese wa matsuwa hule ila garjori zirejei mana wala garjori zirejei shamanzo nambukaya njamona songo anda ukaya samahani ya termo songo mboka ngofobure parce que hata ula mhoye ula kutatu parmona nizo mwana hamda bdio ko sulinya ba kutsumjwa katsuhujwa est-ce que ça vaut le coup pour soutenir mru hao hadera harma fikra ukawo yemru hata kutsumjwa no vanu e différence loni onda mine ma politicien wa Comore mndungu dungo mndu hoka mndu wa mra mndungu dungo mndu hoka mndu wa famille mndungu dungo mndu hoka oimro mala mjimzima e différence ne bati na hunda tija hunu titini parce que collège hangu tiandisa ani tikawisi za Marseille tifanye 3e ne lycée Marseille tika après études supérieures hunu amiena na Paris. Donc yabo ila culture na kanio culture kao ireme haku ani ijili haku harmu Faransa. Donc nabane politika ki Faransa ikaomi hifanya ngamjojo yamba banu yo avant tungo dungo e mwanadamu woi hasila fikira. Donc minja yona priorite hawakati kao tiono kaze fikira zonjema. Donc yondo emane kao zinika ela inji yoshinda ukale oni resistar maze kumba zakaya ama mumone sabanu katikanda mina mwana maja klavan enzahe sikanda mina wenji yulamu akar mwena viri hatawa. Donc shamimi ngamina ila culture ya hunu Faransa est-ce que watawa parce que wele wa ukaya ça va pas le coup yo baki armaye bateau peut-être. Oui, ça vaut pas le coup sha amanzo nambo kahini fanyo politique kutsudunga heman ani mwanadamu shango dungo zifikira. Mimi tikubali Imam Azali suhambia Imam Azali njaone sokande entourage simkubali ukaya ze ide kao hazonesa zila ide kao ngazjo faye Comore sukanga zimfayo shanga zifayo yeye ne Comore. Donc mimi hawakati kao mihanze nsi hangu hawakati kao tipa fanya politika ya Kifaransa si kardungu mndu hokaye mndu oye jisa awe mndu oya nyongo awe mndu oya lawa harumana saba fulani si udunga haila doctrine na zila fikira ikao nguzoneso zijofayo wandu. Donc mimi katika ne principe hiyo donc leo Imam Azali njaparo mona ntuhuta jiyokale ubo ya jahunu nishinde ni mwone ekati mwono zo njema ikanja mwona sha kenaka utsongeza ila politiki ya hangu na mina ye irejedi ngoni sinunjo kati zirejera ngu hale awakati kaunga mwanao il reste 16 mois hamade na mwone sabana 16 mois c'est pas au bout de ani harma ani au terme ya ani harma 16 mois na le patrovite ngarjore j na ngarjore j harma ila politiki na ila engagement hao shan garajo oriende étape par étape surtout des barou wa kawu yanzishia directeur de cabinet wa Beti Salam comme quoi vous souhaitez ou participer harma dialogue. Alors dites-nous est-ce qu'on nous jawabu haukuja huna jawabu harma barua ukamana Mahamad Abdungu yonesobala huyanzishia urenge fonvu harma dialogue. Oui, vanu hamade namna nonesa omi ngafanya politique na vanu e principe ya politique hini nongo fanya ngebidio sisifanyi hamandu wakati wa hema bangwe au wakati heza mazamshi kao tuone sabo si president
Tout à fait. Donc ngabwe différence et différence no ka en politique heni ndongo bidio en gros zikonsignewa zanzihwa. Donc mimi une question de formalité cha et mwanama directeur Danieli womdu kao si ujwa parana si ujwa hadisi. Donc ndongo zahe dialogue inu ikabidi kaleo ila mouvement ikaongio ngasiniyo wajua au bakiarchi. Donc c'est le moment de vérité. Le barua au kuja jibulu. Jajibule barua je regrette kake jibula charti dozo kabanu ndiningio le 28 février. Et le combien? Le 19. Donc yabo ngasina. Nga unatoma ka toujours ngasina une semaine bien sûr. Nga unatoma ka toujours ngo ndo jawabu haruma. Bien sûr banu mkaja paro patoma paka zenongo zifanishia. Yo hama yo kalula kingazicha. Toma yo final. Voilà. Donc mimi upande wangu fatuzo wakati aba balozi nu communication rapide ngabo WhatsApp ngabo indini kesi mahali ikao shartiranzi barua rebi ambassade tilo arma valise diplomatique idungi envio iwasule ntwararu shaba habe kwa en quelques secondes tijojo mwanzishia abantu. Donc mimi bien sûr nyinyi monesa shanga ngamuelewane falsafa hani parce que nyinyi journaliste lazima mfanye hata namne kao mhuze namne kao mkena audience. Donc mimi wakati mwaone ça est-ce que c'est pas humiliant? C'est pas humiliant il fait tout handishia Daniel le directeur de cabinet kajahujibu. Non, c'est pas humiliant parce que tu mwambia nkanga sina marge ya une semaine ikao wakati huo nguo washinda leo ya jibu. Je regrette bien sûr. Je regrette oka aba kajajibu chaque tuone sokaya kana ujibu. Donc bien fatuzo wakati uliwaba hawa communication wakati kao ngwendo hambwiri wakati kao communication ndio facile nsuo na namne kao ikangwanzo ajibu ya tojo jibu. Mais on sait très bien que c'est trop tard. Il faut comprendre qu'on a vous répondre parce que dialogue dans une semaine. Par contre zinu namjue et dialogue sineratsa et dialogue ni mama azani ya tsa haila constat ona ufuze difficulté. Ya wizo sisi nga soutenir politique ya wizo nongo zahatu. Donc nabanu si wangazicha nongo zamndu mukadola likiyo nongo zamndu mnduka yabo reka hambio reka kujambio halafu leo parce que c'est pas facile comme argument leo ngabwe esprit ka leo kweli karjachibula sha kena hampeshe une semaine kawibakisha yakeka jibu. Donc sisi ngasina tena ndainwamba deuxième phase ani mrambe ni plan B et plan B ngasina mwanyasi kao ngeiho ikao yo representer diaspora hatu para Mansour Abdallah uomdu ikao henu sikungu ni paro henu sikungu no soze message za husu et dialogue. Donc ngeye harumwe commission ya he dialogue. Donc yabo ngiyo hama ngasi yabo parce que ungu represente wakati yao nane indini directeur wa he dialogue haonesa ukai represente RDDC. Donc yabo sisi inu question yo kaleo badanga fanyo politiki vaki archive vaki tarehe lokaleo ranziha chez chambo ka administration que ja fanya hasa. Voilà. Et c'est pas facile comme argument yo ka ouvrir ou trawe non c'est pas facile parce que quand même on sait très bien madame je le dis madame Hamdabdou parce que hazone ça qui vous fasse parce qu'on sait très bien que vous méritez ou enda armée dialogue tant que domana ou kao ou défendre moi et l'armée diaspora les échos ils recevent ngawe bien placé armée wako défendre moi et daula vous faransa ouais on participer dialogue. Oui Shabanu yo justement yo mengoro maze ngo ikawore onesoka ritsaha de kwa leo tsirongwana mina chance onesoka il faut qu'il y ait des archives parce que il y a un moment ikangwa jo de ndo bila wakati mwaka ne direction hii yebanu mfanya yebanu pourquoi wandu watu assistar mwe et dialogue et pourquoi nabo wakati wo il faut sortir des preuves kuna johambo katsirenge telefoni tsipara Daniel Bandar ukaya. Mais ça sera trop tard. Non. Parce que dialogue c'est fanchia comme ça kao. Non, et dialogue vanu tsohambi ukaya. Vanu haruma ezone so vanu ngarenda haruma dialogue parce que ngabo difficulté. Ces difficultés zo reconnaissent. Yorelewa. Ces difficultés hizo
wananyasi walo sur place amade na monesa ni Mansour Abdallah ngwa hatar mo commission na we fait partie du RDDC ngono donc yabo leo yinu namne kao e katila wa maudu chance butinone so wandu kaya sabu sitano fakimba dabi ngabo kadro ya saya ngabo Oui. kadro ya saya Oui. lelo wedwa mana mzima mengoni mwema dhamana wa he RDDC Oui. mono e barua ya mwe dola ya yanzia ya kau apele ces partis politiques des sociétés civiles wende harmwe dialogue Oui. barua ya invitation e barua hiyo kajano te hata ye diaspora koma namna jemjo kahweleze diaspora ni mwe dola kau para dialogue kajanzi haye diaspora harma eletra invitation hili oui na nyinga mwani yao uzintereza ya diaspora hoso ni mwe regime ya Azali Assoumani parce que ngam sedi yawe regime donc hakaufanya barua ila e diaspora kwa jasitewa harmwe kurie ila ino izo ngozi la mzirenge jenye banu ila sinongo ka ngarjo nji harmo polémique namna ile parce que c'est polémique parce que madame franchement samani parce que c'est pas polémique et quand on a os problèmes zingi ngazila ho no armée diaspora que diaspora effectivement japaro harmwe dialogue effectivement shani rtidwazo kaya banu wakati zinu za tsawa rtidwazo ka président de la République a décrété ukaya ngebidio wakaye directeur wa dialogue donc c'est lui qui conduit le dialogue c'est pas Azali oui wono donc ya barua ya sinya Azali barua ya kawezi hamdelege yafanye yatsahe ila warahaye janomeo non oui c'est le seul qui est habilité. Je crois que c'est facile. Non, c'est moment de vérité. Oui. Est-ce que ça sera pas facile Hamboka? C'est vrai qu'on reconnaît ce kaya, wabiri erreur et ça sera ça. Et barua ila warahao ye janomeo. Tout à fait. Et on fait responsable de dialogue ye janomeo. Oui, banunja njara, shabanu leo harmanongo jasinu. Le seul qui est habilité au China et à rectifier donc Jassine ils sont comme China mane ou c'est le directeur si garanzori jouer avia et namna warengazana est-ce que kazaka maladroit c'est non mimi et point de vue hangu voilà bien sûr bien sûr c'est il fallait maladroit parce que gamjo non parce que justement banwa ngabidom rectifier parce que RDDC, il a des partis politiques. Oui. Il a mouvement, il a soutenu et régime. Donc, pour les intérêts de la diaspora. Oui, voilà, pour les intérêts de la diaspora. Il a des partis politiques. Donc, il a mouvement, il a soutenu Azali Léo. Maoudou Idjokiri, après Azali, Iwonoka ngebidio soit rudi continue soutenir Azali ou les junde harma des actions zindochina par exemple shawala ola on sokange na parti d'accord et RDDC il nous est parti il nous mouvement une association régie par la loi 1901 d'accord voilà watukufu kanga mdunga onga joreje mtirohe na partage parce que ngarjo uzisasu Fakim Radabi a-t-il préoccupé navire ya obadingwe muhahidaula parce que des rumeurs zinguli yao gujorijibu abahayinu en direct après madame surtout Fakim Radabi rare janji ya uzisa ila position ya haho ila inamna warenga. Est-ce que c'est pas un échec et dialogue ya muhahidaula et fait au kaya opposition au côté ono ils n'amena et dialogue ndao et diaspora comme Japaro voilà. Est-ce que c'est pas un échec et dialogue? Non, c'est pas un échec, échec et kaka ya constate ka ngabo difficulté chaque constate ka ngabo difficulté ya boka bati échec donc le reste c'est des problèmes techniques le kale onge bidio wala wanduka wa commission ya he dialogue washinde e commission ila ifanye hazi ya ani wafanye hazi jaboko ikabidi kaleo bien sûr soit déplacer wajeone diaspora soit wa tsahe diaspora par contre bon yone mengono mazana komisi yanta zonese bon c'est disina mina responsable wa he dialogue on a eu au moins deux conversations gono cha mimi que tu ne satisfaises et d'une satisfaise do bali ya baru namna inoneoneso ka voilà tia disina mina wa he dialogue ikawa ri propose ndongo fulani bon cha iyo question kao
za formalite au question technique kao kajabira. Donc mimi upande wahusu les petits détails hein izo kana bjo uri haima mwazani jabo imana mon exemple yafanyishi sidwazo kabake kane juziba ikanile fanyishiha ila kanikao wandu wontipia wakaulindo kaya et ortesinge koyabo. Même le chef de l'État, c'est le seul ikao a remarqué au cas comment ngamfanywa interview ikao esheni ya dunia ilobanu esheni ya hanketi bana. Donc avant ça veut dire ukaya hafanya tout le moyen, a dégagé tout le budget nécessaire. Ngono sha des problèmes techniques zahema technicien kwa jazifanya nando kale wafanye gestion kale wabehe ma journaliste harma yekan kwa jawabe et la faute à qui et la faute à qui c'est pas Azali, la faute ya Rwanda kao waka hwende sae endini waka hwende sekan parce que kabidi ka badam ni ko budget mjoka qui doit aller qui yakabidi yake prioritaire. Donc il y a pas maintenant on est sur. Est-ce que c'est pas facile comme argument? Non non non. Il y a d'autres tunda non c'est pas non attends. Non katina tango yo kaleo heni mdo ajomnika fonction yake derrière lui. Non, il faut pas. Banunga ni hunu ngamono Macron tu kaleo ngabo ministre de l'éducation aujao. Yabia mdunge dingoni. Non. La faute circuler rien à voir. Non, la faute à ses collaborateurs parce que kabiduka. Parce que c'est pas facile d'envoyer la faute. Alors non, il y a des preuves formelles ici. Ujuazi ni preuves formelles. Dazile kaunga ngazione hao ngizo palpable ngabona ushahidi. Zione hao ortesende au kajenda. Et ma pesa tolo kajitolo. Ya tolo. Donc yabo la faute à qui? La faute ya Rwanda à lui qui gouverne. Non. La faute à lui qui gouverne. Non. Parce qu'on gouverne on est ça. Donc sans parce que nous toujours à mango tawali suala. Non, tout tawali suala. Est-ce que c'est pas un échec parce que position ou bien côté garuna ou diaspora comme Japan. Non, c'est pas un échec. C'est pas un échec parce que non, c'est pas un échec. Wakatika wananyasi wa dialogue. Wananyasi wa opposition. Ngwatsao préalable ikao bizarre. Ça c'est le mot. Kuna ujua uhiba. Ngono uke ufungwaza ukauhibi lewambo ka ngarjonda ra hadisi shampaka ufungo wezi wangu so mahani ne kaulu hilo. Attends. Non, mélange. Non, la question est là parce que l'opposition on n'est pas là. Non, l'opposition doit jouer une politique de chaise vide. Ikao ketu waramene na rongo parce que sidwazo kaya wakati ya hizo assise wazifanya wakati wa hizo election wenda ato mwizoni waja kutujua warudanda huvi namne kao Imam Azali afanya appel yaho wandu wonsi pia waje harmwe zinu ze difficulté kangu hizo wandu wa hadisi waonde solution zo shinda leo wandu wa hize Komori wafanya hamaila zilando zo handu zahe au ndongo zahe familia yahe ngwa mvuri zao. Donc yabo woti kuzwamana uo yoti namna ya ufanya hazi. Donc tu jibule swala la hangu mama parce que ça sera quoi aller faire un dialogue parce que dialogue karambula na mama non mara samani dialogue kenge fanisha o wandu ili watu helewana yemzima hamba katuenda yabo mzima ngudu yakenti hadi sena no to yakenti dialogue ritidwazo kaya banunga ba opposition et opposition ngabo ila opposition kao constructive ngabo une opposition kao systématique heni longo waona heni wandongo waona ngwatsingorema be kwazo njema unaelewa. Donc yabo angalia ritidwazo juzi bafanya conférence wandu wa mwinyi c'est de l'opposition. Député Umuri, c'est de l'opposition. Puis on de la paire, c'est de l'opposition. Wawa déclaré Wambo Kangwendao. L'opposition a rejeté quoi tu as non, yo problème. Ya ego ya hao kaleo ni mkatsukubali ukao inde atende yo complexe d'infériorité kao ngiyo harmaye ndini mbamerini ngiyo harmo opposition. Yo on peut rien. Shaha afanya ukawa nduwaji wakubali waungo wajo huja. Yabo wakati kao dialogue njo kafanyishia ngwacho remplacer. D'accord. Voilà, ngwacho remplacer comme parti opposant. Voilà. D'accord. Otahari rendi haraka faking rarijo nji harmo masuala muhimu kao dola tungiza na parabanu surtout rono barua ya ambassadeur ya ko licencié Mrohazi wa ambassade. Premier conseiller, ambassade, vous prenez une nouvelle
Oui, si on est barou, Saïd Omar Sedali, premier conseiller ambassadeur. Oui, il y a si on est barou, ambassadeur. Ouais, si on est barou, même si sommes griefs za fanyishi habo. Shani, moi, ils ont ni condamné. C'est le fait tout cas, il y a un problème interne. Il y a un réseau. Donc, avant de m'en boucaya, il y a un problème. Sinon, monsieur l'ambassadeur. Parce que l'ambassadeur, c'est un homme intègre. Parce que bon, on a eu la chance, à partir de là, si on a conciliant, pédagogue, parce que Heni mdu atukahelewa hashindi helewa en peu de temps. Donc est-ce que le sentiment que tu l'as contraire ne joue pas? Non, justement, parce que c'est lui qui a signé. Avant on est soka et barwa imbe kwa yende a signé. Chef ne meter moi réseau. Mimi ngamjo subuti ni parie ngono haruma ni wone c'est devant les Comoriens ou qu'ambassadeur sindi atia barwa une arme réseau. Ambassadeur c'est quelqu'un qui a ngasihun ngarjua les ambassadeurs qui sont passés ikao ngabo wenji wanzwani sharti dwazo kanga bwangazija ama sultan shuzuru parce que moi mwesheleo sultan shuzuru on a travaillé ensemble wakati kao balangami université chatika secrétaire général wa RDR voilà donc j'ai eu pas mal de contacts avec lui mais ces différences yaoi doka c'est un homme proche du peuple, c'est un homme proche de la diaspora parce que yekabako biroha ngamunao hendela kuno evento jumani ngamunao ya assistar ma de funérailles na bori hana wandu woko assiste ambassadeur wa rakanao wasuka assiste ngono yeushinda leo ha déplacer na bole wajojo baki ho biro hahe yambe ukando wa province na waje yo déplacer ende moha harmati voyage privé za hahe za husuye et diaspora za husuye din or il n'était pas obligé de faire ça. Donc avant amazona mbukaya ngamjukange na kalite zinji zo shinda zilekeze diaspora ngono mmentandu yaifanya usu wananyasi daula mfiti ça bon voilà tinasubutina mbeka daula haki ngono ya watsa wandu wao kawa mpara au kawa para shayo wa receive donc avant amazona mbukaya mduoi katsufanane nezafanyisha zino donc ezabaki intérieurement où ce fonctionnement à l'ambassade, ça je peux pas rentrer parce que yo tindo muzangu voilà parce que je travaille pas à l'ambassade cha tiwono zegrief za onesu yabo bon cha ngam regrette le fait tout cas ende harma ces réseaux est-ce que wakati mdu poser question est-ce que une vengeance yo kaleo ya fanywazo yo question du poser o hay balance mfano bon cha yon lo sur monsieur l'ambassadeur, n'a la diplomatie parce que on sait que c'est un diplomate chevronné. Il a bon afanya hazi auprès Imam Mwazali. Donc avocat jam mbeha hunu pour rien, gujuo qui est ce personnage. Donc avant manzona mbukaya mimi ngamjoshinda ndefando pande u. D'accord. Voilà. OK. Watukufu kanga mdudu nga harma shelu bide komor na mzidi ueme harma triase cœur parce que ngabo makalboshi walo ya wasignaler nga mwaona au hata rjo optimiser mission et technique wa bloquer wandu wao na MM triase cœur ili msécuriser ompango ritimizi watukufu rjo mtani haja hiyo parce que ngaro no wandu we signaler ngaro waona banu ngaro waona namna signaler mwana mafaki hata rjo kolondia rone diaspora wa déplacer wenda Bruxelles ndio fanya manifestation un déplacement succès parce que wono dunia wa kaiho namna waji mobiliser c'était pas comme Genève waka tout près et le mahalani il a congrès sommet akofanywa chef d'état africain ma chef d'état wa union africaine kwa kama Genève waka hule waka hambiwa zaidi waka tout près on est conférence afanywa et presse internationale wazanzia c'est un succès. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Est-ce que vous répondez namna je il a succès ya manif ya opposition afanya Bruxelles banu swala jilo ngali stajab namnaji uka en tant que journaliste ikao mi estime haku unjarma piège jailo kabala leo wafanya ngozao ritido azokaya c'est pas la première fois voilà juzi waka Genève
muone za rende hakuna Utaoneza image mwana mafaka no wende Genève muono watoka enda wazine mbiu no ndaona wazza hatu c'était pas le cas wa tirer les leçons à Genève non oneza mon succès voilà ya babanga joja comparaison entre Genève na hula entre Genève udiwazoka wakawenji shia hunu waka moins de 50 les messages ngamjwarmwe comparaison hangu d'accord juzi au Genève waka dans les 100 ou 200 hunu waka 50 bon waka plus un peu plus ouais un peu plus oui naramé un peu plus oui au sikuila ndobi oyi mramba ndobi maître Larif daina tosha washindi wende iho plus de 3 jours wakanti waka bien sûr wakabuwalavi parce que ngamjwe pourquoi njo hambe namna hiyo ristido zokabo wenda iho et appel de Paris ils ont katujishiana watu wa budget nchashi 6000 euros parce que ils croyaient au kabala kuli ngondo wause Imam Azali ils croyaient nazila ikangwa ndo wafanye finalement juzi banu kwa jawani kata hindu uono wende ngabo wenji watsutsanga na balahale wakatsanga yabamzono soka sur le plan budgétaire hulaika inji parce que washindi déjà wenda wabali ya 6000 euros wende wa gaspiller comme ils veulent wanu banu garijao banu ngabo nous une démarche intellectuelle mrudo onesa ni ze comparaison wono hunu wende hata na wilizika uheya hatabu ani abamanzo no soka olioka juzi wende walala 3 jours avant e bana maître Larif juzi watuenda botasi bala warudi wajubo jioni waroha parce que kabati yakana confiance ya wanike mali tena wakafikiruka zila wafanya juzi Belgique ndabini Genève ngajoshi lazifanishia hunu tena wakomori wandiswelewa wakomori waonuka ngabonda bozinji donc yabo yo échec nku bon upande wa Imam Azali ristido soka ya Belgique Union européenne il a ngona ngabo romba programmation ikawe ya rangu 2021 jusqu'à 2027 iyo programmation yo fanishiha uhusu et PCE et plan Comores émergent iyo plan ikawo ikansi hausutene imwa daula na ila politique nationale uhusu des structures économiques za kabidi zifanyishi donc yabo sur le fond yono gwekao e daula haki kwa jojo shina watushi izo sasa zikansi yabo sur le plan ya politique kwa jashina mfanya nongo hula muono hati arrive ya hai makro hamakwe afanya nobye biz hamfanye biz yosi wa Faransa imara mfaransa mru mfanya biz abo ça veut dire ka wo mjondo nono ngawe na confiance yae unaelewa unahoenda waone mara hiyo non parce que non receve bien sûr il est obligé de recevoir on le président de l'Union européenne Union africaine Union européenne unaelewa c'est normal ya receve shanga buzila sini udoshia mndu afanya kulati au mndu ambrase mndu au mndu hende onsini mweze skali hare angem hama compagne zila c'est plus yabo Azali zila isignifie no mozinji ilande ila confiance ya hemanyasi Macron ani mjamba manyasi ikao ngifanyio Imam Azali amatana rekanga manzao rekaka mtsuhanza ishia zenongo hizo zifanyishe hatarengo yabo nampasize image namkera zimpasize image muone voilà chakuno duhana ila succès ya opposition uone hata marasema udakadim uone namne succès akaye uone mna receive media international uone même wa Paris ziko harasema Paris uone inamna wasible wafanya conférence de presse madame c'est sérieux vanete bainu c'est sérieux tije mjiarma scène za kuluna ndini parce que on ngebidio mara kulun mwanzo fumbwe ani ndazinumwa ba uzinu ndani ndazinumwa ba uzinu kaleo ukawafanya conference oui njahara c'est le fond qui compte d'ailleurs wakatinga mdutenda nani wana parce que reno angalia haruma ze media zinu yabo mwahata mwanjubira abantu
henu siku gamtingo tsaha wandu waheda ula mafiti njahara shama nzona mukaya vanu wandu wasalisi na mamichi wanungo wenji na bonga bo wenji wamparawoni kamtsujibu est-ce que c'est pas mayo kauta non amazona boka est-ce que vanu nganyina la déontologie ya ma journaliste ngamni poseo avec objectivité soit mine voilà samahani est-ce que c'est pas un argument yo kaya utaba non parce que ngozi jono non ngozi johara ma kaisheni libre de Comore ni chaîne libre sous para hena mru havanu oui ça samahani mtimizi manu kurata que c'est normal le point de ngozi jo kaisheni libre de Comore ni chaîne libre c'est hena mru jovanu ya jaji exprime batino kaya hadeya si on est libre on est ouvert oui non mais c'est une question gasina mwezi naam ngani angalia gasina mwezi dobi ya jaba même chez le usiku ikao vajamdu watu vanu ya à peu près 2 ou 3 mois avant gasina 3 mois de mwana mashahiri ya jaba ngono rangu ya minja una mbamdu ya haja nabo hale nyuni para mnambioka yenga wena mndu yanzo yaje nyumjibuni aba ha silence radio donc abonzera mboka abonga mnongono ndabala mndu azamboka nongone harmo micro bahile nga mnongono harmoye télévision ni monetse nukaya kam turumia haki parce que am transformer chaîne libre chaîne fikiruka ya mimi mwanzo Moses clair est-ce que vanu kutu répondre waude ya okaya go soutenir ezi régime yazali asumani no kutu ndandongoyo tuteseye u répondre harama sisi ma journaliste est-ce que c'est pas facile jawabu non banu jawabu abo savidiruka ngamkubalio kanga nyidani nao non yo mana roso kaya olioka wa répondre ngori ngorata parce que je crois que c'est facile les zones de Djeyoka c'est trop facile parce que votre joueur il a philosophie idéologie à Heshen vous êtes kuja paro ta Heshen oui la haraya wala kuja paro la différence ni demande ça ne chelea ni demande ça ritahe zalime rien na rami wao yango kite muhaida sama mtoka justement quand tu hapo tena est-ce que c'est pas facile hukaya ukawe il a débat au attaque chaîne libre parce que Khartoum au répondre ezidwa ya la pizwao ezidwa la pizwao parce que wazidora nguhale kuja paro balamru wa serikali jambe ngwazo abiri ramharaziza kuja paro tsahubiri ramharaziza est-ce que c'est pas facile mais quand reje haruma ufoya reje question c'est au fait débat il a succès il y a opposition non kabacha fanya succès parce que le gouvernement non arrêtez ngabwa Belgique ngabwa Paris ngali revenons haruma ndini yaziko ngono inda la defo yani mkubali ukamndwa aringena ndini mndwambe ndini gouvernement fantôme ngono haja oui amtomnika exemple fantôme voilà leo amsheleo wewe huzone soba ubanu en direct besebala ndaruma ye siège ya wanu mbamanobi siège CGT ngono manyasi azone sabanu ka banu gouvernement ya ziko ngereseve wa ni administration ya kifaransa alafu mtu jamzahangu au kokwangu ngehula andu hai banu kweli banu kwa tufanya bêtise ngwa receiver ni mfaransa non arrêtez un peu arrêtez non sha banu bwambo kande mfaransa wawele ukaya walandwa nzwa négocier départ ya Imam Azali harmaye ndini non parce que d'ailleurs ishele ando bo Said d'ailleurs monsieur le journaliste uone soka après ka waru habanu ngarjoko tsaruzise ngono ndini Azali atukoroa ishele amole kabilo tishia moi je suis de près parce que l'objectif non objectif voilà avant de pourquoi tu reconnais Mohaïdaoula est-ce que c'est pas une question ujuzi banu hizo emanana banu de fait yokawa unana na wazungu au Alexandre iliwando elewe CGT nyamwambioni en tant que responsable de CGT mwanama wa hoko Comore na moneze carte zino na moneze carte hizo izo manda za timizindaro izo arrêté préfectoral zala wa harmaye préfecture ya Nanterre ya mdésigné conseiller du salarié
wahe CGT wahe CGT conseil de salarié de hali na abo bamba conseil de salarié wono Jean Pascal ola ka receve ndobi gouvernement d'exil c'est un collègue à moi wala mumjuo yabo ni wahamba ngamjojua heni mnyanya wahanya swa mahani ile kaulu wono ye fasiria wewe awanzo nambo kaya sisi ye falsafa ya hatu ya CGT sikado njia harumwa politique intérieure za anti ikao qu'est-ce qui concerne habiter la même en France si vous avez une politique sociale wono donc yabo leo ho subuti mndu ya rendez-vous au siège ya CGT Daina Jean Pascal que je respecte, c'est un ami à moi ikawa monoka je travaille avec lui ngono ikebala wola ngamjom hado wa Komori ukabala ba hay gouvernement ila ngendo ya validewa ano arrêter ikantoka imara tikanza none soka sisi e falsafa hiyo karjahaniyo si CGT nazinu tinongwa kabinini moneseni banu ngono muono kainde par arrêté préfectoral ngono nous défendre wanrohazi ikao entreprise moins de 3 personnes de 11 personnes yabo ubo ekango na difficulté zahusu ndirimba medini zahusu licenciement abusif ou indini chamio intervient parce que tu spécialises harma le droit du travail donc yabo Jean Pascal wala mumjondo non donc ntujua comment c'est arrivé ho wakubalia rendez-vous shamtswaminu kaya wamweleza ze objectifs zao wa hashindi hajua wala ndo hindini donc hapa tikanza nambuka ranguleo namjokaya ngamjo hadisina mina Jean Pascal ngamjojua ezabira ni monese ni ukaya mimi mrikao ngamapprove siasa azali yawe zindrabo zila zaune si wa kazina passe parce que CGT sikadonji haruma ngo jazina vala ndo kamwanza wa hadu wa Komori shantsuona namne kao Pascal Azone Sukayingu remuza même nga contacter na Macron oui Shabanu Leo vanu harume droit de travail yo jibaze haku zila conditions za he salary yabo mimi ngafikiri bala wakahenda ni badati wono besebana wono wajue parce que bon on wajileke sokango na gouvernement comment recruter ani ze contrat de travail zikofanyishia comment ndongozi nji zakabidi zifanyishie za husu non imara parce que c'est notre spécialité cha ndongoza ukale ori valider gouvernement ça nous concerne pas il y a vraiment zona mbuka je fais partie mi tu as vu voilà wala wahadalwa ngono warudi wajihada atafsir ça veut dire ukaya wahada ya dobi wahada Jean Pascal parce que nous avons des versions kawe ashinde elewa ngono waje wahada wa Komori ukam mfaransa wakubalia na no ibanu leonganya ndini kam tushinda mwendo kedorse kam tushinda mwafanya mwanje harmaze diplomatie za hunu mwatofanya mada zila chamfi una Dr Jimmy wafanya non justement voilà là je regrette beaucoup parce que l'américain me respecte quel que soit bouriaye huenda ya bewarume CGT ine abukaya ngwa valide wa gouvernement franchement wa Komori na miswami shangazi ntesa waku gazi bahya baha pour rajouter l'humour bahikeiri konyinga ina telefoni ya hema nyasi Mustafa mwambioka naje ngamjo mreceive arme ya CGT Mustafa c'est chef yo hila ay ko yonde gouvernement d'exil yabaki yanzo validewa donc yaboka leonge bido jarme CGT moi je suis prêt à le recevoir et kayonde joko tungeza inde hado wa kumurukaya hauna nazu de konso jokaya ngataherande kolishka kwa hola ulatenda c'est le way wa mimi wakahenda wajue les conditions ya ushinda wafanye ekaleo mfano bien sûr wamba kanga na gouvernement et gouvernement ka waifanya hiyo bien sûr lazima ngona budget lazima wamboshe wandu ils sont partis savoir comment faire un contrat de travail, comment rompre avec un salarié et voilà minjele wakati nena mna jansuona il a droit l'onio ni valide
banu mimi mzungu chabo no mudunga msigondo ne ngono voilà mimi na kanza nambe katisha wakomore wengi wa zamba shango jozi zitafsiri ranzo mdo hesa jete hunu Faransa wanrushia hakuyu ze grève ze CGT wandu wa maîtrise longo ya grève donc na inu gouvernement de libération. Donc libération yo wendo libéré ha diplomatie ha grève ha manifestation donc avonge jira procheo non tujali uzelewa bien ni ukaye falsa vanema la kanzani on sait pas nous ça c'est des preuves formelles. Oui, si kanzani on est cas j'ai fait partie du CGT na abo mi responsable CGT harmo UL ya he Paris 13e hondo ba heze entreprise ya donc je suis responsable na inu gouvernement de libération. Oui, chassi si kadonji arongo jizo si ba komori si CGT si kadonji ya revalide gouvernement se fanya manifestation, voilà, ça c'est différent. Chassi kado valide gouvernement chakwa jamba wakaenda wa valide c'est pas ça shawashangazo wa komoru kaya aba hakubalana mfarata ezo tinizoonesa no tinizoonesa saidika jazanga ngo wala wababo amboka ngo joka use question e baba nuje e baba nu asalinguro hondini ayi tu suivais d'accord non banule warapo karambe nazo kweli d'accord okay ala furi journaliste jawe mkubali muhadalwa harmois non mais il faut arrêter un peu ça c'est pas nous événement do parole non banule quand même ngamdengo sérieux harmois gouvernement de libération ya ngamdengo sérieux na madhamana wa HCGT yone na chaîne libre wa jeunesse oui non cham azonesi kaya après discussion ngarjo jari wozise zalawana nasingari onao kaya ngejo humkinishiha wafanye accord namna wajoka shinda wende wa libere yo commentaire est-ce que tu alors la démocratie nganjio harmale ala la likaunga wakomori wengi walindao uhusu yerumeri njao kumkwa saye wukite na ville parce que kuja rengo arme serikali kuja recevoir ni mwa daula saye ze voti tihule yabo imanda ya mwa daula ngesa uti ule yabo dandoza hata aba kabati ujua watu wengi kwamba ukafaki aizolewa kabati umjuo beti salam est-ce que vrai c'est pas le moment yo quitter un navire moi mafaki mrala non franchement non je peux pas quitter le navire si je quitte 2019 au wakati ja club na quitte non c'est là où j'ai na kabidi ni quitte ça c'est pas à 16 mois hein rijoka henda rionese et bilan ikao pour moi ngio positif ya ya husu emergence ngono ikao ngari wombao mwa daula yarini ke la confiance ya shinde tena yambi ukangu ngurenouveler ila indinia oui chama sana bokaya même si opposition ambongo fubure parce que justement banu kamjelewa banu mimi njadunga e politiki inu ilini hunde poste non mimi simwa mlelo kai bati na yunda ngamfanyo mmono ngamfanyo politika ya Kifaransa yinu si udunga fikira ze fikira zahe muwa daula ulio abasa ngizo njema rane za sambi ngizo njema rane za kililu ngizo njema rane za liswali ngizo njema rane za midabdala ngizo njema rane wadungabo donc mimi si mwana mtiti ti wono ti analyse njaka fanya politika Komoro minja jana tsawa tikatsawani wawe njarme politika Komoro njakiri shata mekano je peux pas on chaleo ti décide uka ngamjio parce que ti wono kanga abondongo ikao ngajoka ujuse Komoro na banu sisi heni ya jahunu nguombo ende ya serve Komoro donc moi c'est mon objectif. Est-ce que kabati volonté ya wandu entourage par exemple ou kaya wa uzele politiquement wa parce que comme madame Faki bana entourage mara madame Abdou ya zone soka jusqu'à maintenant hata mfarata azalia jawo wakati oui ça va nous wakati c'est toutes ces questions hiyo que bon deux fois il a question un peu soit mani agaçant parce que tu répondais ou quand tu vas nous ka azali yemruma au azali hala dahu fulani au azali ngamumjua mtumjua sidungu fikira ze fikira hizo yende ya hunde bahati azitoa tuone sama marais wengi waone habana
Wono mimi njadunga politiki azali ili nous riposte. Non. Mimi tidunga politiki azali ili rifaide Comores. Si on cas c'est le seul bénévolente. C'est le seul il y a unique espérance ya Comores. Na toma ya Comores. Autour ya plan Comores émergent. Ikao heni mndu ikao kae somo nguonoka ngabonongoza tinadi na abosa zindanziani. 2024 ngarombao bafanya renouvellement ya hahe sha ngabo la question ka kakatsuhenda là c'est autre chose parce que ba ndongo tinde volonté ay ndongo tinda inu ne plan chando wan la volonté politique parce que et volonté politique mwanadamu ngeni ngutsaho sha haile andwai donc bano ndoangalia azali wa mbavyo ngo kubali oui. Ka ile andwai oui azali entourage yombi hao oui upande wo oui entourage miti vumbwa shazali ouais. Entourage entourage ngombi mkubali ngombi sha c'est pas de sa faute c'est pas de sa faute parce que ngabo domaine zinji tsona et domaine ya kan hein leo budget là et bien sûr kana jwa hidunga sha wono résultat à la fin inda jone la haya parce que imara kajufanya enquête ya renga sanction amadi après vous ndoko zavira nai wandu wazivitsa nai ngo mfanyo la sanction oui wojo fanya sanction voilà iyo mengo mwase ngo ikaonga monaka ngabafanya faiblesse harma ila autorité gono izondo ngo ikawo tina justement des fois ngo juziso est-ce que wandu ils sont pas là pour nuire l'image ou pour barrer la route wala parce que bano opposition wanu mrushinda joka opposition wanu wa contre zila fikra za azali shabale hatwari nda wala moni onda la karula la kingazi jokaya banwe inda ikuhumya mruhaku dailolo zungoni donc ngamfikiri Imam Azali hondo tinamba bahati mbi parce que kartu jwele rangi oje ahelelea zinkungunizo zimu mao donc zimenya politika iyo mengo mwase ngo ikao je me pose la question à partir de 2024 qu'est-ce que je dois faire et kakatsuhenda ça veut dire quoi ça veut dire que ngao preo parce que vous connaissez quand ngao ne et attention quand candidat en 2024 oui, ça veut dire que ngao preo quand imara candidat en 2024 leo hamande namna mzone sao Imam Azali hakubali ukanga bo difficulté et ça c'est pas n'importe qui ikawe kubali uka ngwende sonai au ngurompira nai unaelewa au hazikubali hafanya appel bafanya dialogue à partir de dialogue hiyo ngabajo hansiwa une commission seni à partir de seni hiyo ngejukenda ya est-ce que ngojo candidat kuna candidat justement on peut pas dire oui ou non non ngabidio njeleza ngono ngabidio à partir yabo sha e code électoral irevisewa yabo mimdu fanyo parti ya diaspora sino jawo ni hade wandu banuka ngamwendo candidat nabora hantu jwa ze conditions ngono le seul condition kaunga mina dokaya tundwe bati tika vacances Comores ngami harma ze liste électorale unaelewa hau donc est-ce que harma sharia shilio ngaba ma député mararu hunu mtsona kwaja kaja validewa kwaja votewa kwa agenda donc ngabo ndongo parametres zinji kao ngebidwe mwanadamu waye yafikiri rangu ngabo condition hadani tikubali mru nike derrière lui na Imam Azali le seul ikao tikubali fikira ngono mtujua ekangu ndako katsuenda ekaleo unambia banuka katsuenda là je dois me poser la question est-ce que je vais donner encore une autre personne de confiance ou pas unaelewa donc mimi je suis un homme politique et politique et kakweli wemdwa we acteur ngabuzinu ambition donc je cache pas yota wakati mzazi zamana candidat non wakati marangu non il faut pas wakati mzazi zamana bahi mengono mama kaulu ikaoye monesa handani tujwanze mwana woyi yarumema siwa yanu tujwanze mwana woyi yarumo mji unu
donc mimi hojuha ngamwechele ule kauliluka mzazato domoka mdo kana baraka rejo hanza ta urumema siwa yayo tijati unreba tinjarumwe politique. Donc j'ai toujours des ambitions kena ukirini fanya politique eka kolingo fanya politique kana ambition mimi bona jahunu sha c'est dernières élections tende voilà c'est les ambitions d'un politicien. Donc mimi ngebidi yo narumishi harumenti yangu sha autrement tindai la ukaleo ngarenda umre posto renga pesa proposhoni sha mwanzo kaleo evoa diaspora ifanyihe ishange namne kao heni mndu yashindo ka bano abanga bo changement sha a condition e kaleo la na mwamini katsuhenda na bola na mwamini yemzima bahi Imam Azali mais wadunga yabo non parce que je vous cache pas ntina carte ya vote ntina carte ya vote non ntina carte ya parti miti razi miti CRC miti orange ngono sha mi ngamlawa harmo société civile sha tinaujo zilwa ni keti vote sha izopia zo huja heze conditions na banuze conditions wahabiliwa dialogue ngono parmi mes conditions lazima njue esa banu mengono mwe difference ramkazani he politika komori hunuka hamba we droite yabo droite ilambe demana ukajuzi na ndisaze manif zila e mwanama ya enzahe ikao je le salue ikao il a eu le courage njamdunga parce que mina ila courage parce que c'est justement de c'est pas un politicien ngono njahonde courage na henda parce que njazoea ile ukaya ngami verile o maudu ngami jaune c'est justement mi ukati na ujua c'est justement non voilà et je réponds de Dieu ou opposition ambao ka faki wo regrette amade namna karihila izo yarendo amandizo oi wakada wena ye Jacques Lavani je wasaya wa alimhaji kunoka kunora kompasana mbandu yeziaza linga jo isema tano ka hawonu batano ka haura kompasana mbandu ngochoka yote ujore pende wandu wao no banu ye politiki ntu fanya ukande kompensewa personnellement inunga ngamfanyo ukale we komori irekompensewa e komori ipuhengayo. Donc mimi avant tout ndensi tant que Imam Azali ngene kapuini ngufanyo ikaweza kabidisi fanyishe ngono ngusutene ufanye politiki jone mbebana fakembe jambo kamfanya no kama nzo nifanye politiki nsojofanya yo msirini unaelewa au shanduka kabati mdo joshinda yanto ila ambition yangu banu ila ambition ya politicien doka leo ji présentement des suffrages universels ou wende même chef wa mji au maire au député et kako le politicien là tu rêves toujours de ça. Donc ya role aussi si wangazija baada karjasweya mdu wala mwanzo ya vote garjuzi sawa garjuzi sawa ila namna ujoka ho avance harmwe ho soutene mwa daula batinoka wewe ngo associelo harmwe zila action zahe yabu ngo tokafanya hazi ngo tokafanya politiki je na lelo mwa daula kwa tu avance kwa tu reconnaisse kwa tu associer c'est ça ce qui est important donc quand tu tilo hata harmwe zila action hata ila dialogue justement alors kingabano china wakaenda justement wano waka Marseille na wajoka henda shabano wajoka pa chez mardi wende harmwe dialogue jahara shabano mwanzo namboka zemfunga joka ukanamna hiyo banu mimi suhambioka je suis là harmwe politique ya Azali unaelewa tidungwe politique ya Azali chanja idunga ha post njaidunga ukaleo ni hunde ndongo fulani par contre izo njohambia upande wa Imam Azali ngabo zinji ikao katujua ngabo zinji ikao kasuheya ngabo zinji ikao Imam Azali ajohanza zifanyishihe ngudoneze ordre kasuja izo je peux rien ngono je peux rien yabo manzo namboka ekale ukati conscient ukae politique yae ngemenye wao ni entourage ngono tinasubuti nambe ukatampi shamanzo namboka c'est dommage ngono parce que iyo ndemba ndongo na constate sha ya joka grave ya joka ndiro engeti joka wala mwahe daula de ordonnes ndongozini. Donc wewe kwa boka ya barua inu Azali asubali kajejua
inuanzisha Daniel Wambo kajeparisa kajeju c'est très important emanara kauzamba parce que joki kinga mwa wandu vanu waridungao au wandu proche ya Azali Asumani ili ukaya Azali kajajua ukaya ebarua Fakih Mradabi ya yanzisha directeur de cabinet Daniel Azali Asumani Tswamini voilà parce que hata ze commentaires wandu vanu ngamaze commentaires ngamba ukaya Fakih Mradabi fait la politique vide c'est ndio ukaya ni sokazi la résultat il a coutu reconnaissewa kutina kuti associé kuti yemoheda ula jusqu'à maintenant kaja paro kabati action ya régime Fakih associé lui donc chando tsokange harma ya RDDC ba ya vice président nguano heni ajusa ngendo hunu uremwe régime abo yamrema au Fakih Mradabi abo jo continue abamjo zekuizo atandi abamjo butinambe ukaya yabo yeku ketu receve mimi amiche abonge receve Azali parce que entourage amane na monesao ngwamenyo ila politique ya est-ce que ze conditions afanya ozino est-ce que zenongo afanya ozino est-ce que bano kwatu kashendongo est-ce que bano heni mnukati na ndongo za yanzo ya fanya unaelewa hao parce que ntuona mruika uretendeza mndu hanike confiance ndudi bangu ndondo mrema de kutoderere parce que leo ngwambo kango nifanyo nayi mimi ka ngamrengoze risk e familia hangu ngela pizi wao gono ngamtretewa de tous les noms gono yende namne kao nganzo yone sioka ntihindu hunelewa hao ntihindu gono yabo ntihindu kutino jonda voilà ntihindu yabo ça veut dire ka non voilà abo ça veut dire ka wo ngwamenyawe politique Azali d'accord gono wo ngwamenyawe politique Azali chatindami priorité direct voilà. Sina mwana suti wa intervenir ngarto mrengari mishileranzi mwana suti ya para ya tayari nfuvu wa rompangonu alo assalamu alaikum ngarongo sina ndobi enga unda hubi manyasi Ramanga milio alo na mgarishilo mwana mtukufu le dzina lao mi Wahido na mwana Wahid Fakih Mradabi ngushilio kaona swali marhaba njinga rishukuri yao zelongozambishi hawe yabo au kaze zelongozambishi hawe yabo ngatibu yao ngazerekao upezo amato jeli kasi udunge mwana nyati wakati yanjia mbabano amanda yabo marhaba au kana ina fikira zinji ngari mwanao jikadia yonti pia rangula bala hatabaha namna ya defendewe yezi na question zinji kaunga muzi sawe yabo alhamdulillah omwe ushiga hajeleza shaba tu holiwa si wandu waheze ndongozinu naam ifodi uzise suala aborahundesha bahara pansi antenile ora mpari sarmaze ndongozinu rijue usadifi haya ili yake clear parce que mimdu wa haswa mimdu wa siasa mimdu wa radhi alafu tikandani uzizika evanu Fakihi yemdu evanu rumishao bazima arme radhi mtuamba harmaye serikali harmaye radhi rangu kujua chondo wa babuzima halafu njue zabari nyindi ko Fakihi rikana na ndongozi njira kauzifanya kunu Faransa haswa chefu hatu mtejaka ujahunu kati wa wakili hilu likofanya hazihunu kuhusu unjilio la kakuyu ikao zihazi Fakihi alifanyiliazo zilika upezo ama sakava la ngatifanyong hazida tina shia hizo ni mwishiao ya zandau ya wabaha zinchani ngini mtushe na mwelewa tukanzani chuka na evale zinongo raka ufanya unema kati ala kuziru nikapotunite itongeza msaidie hanomewa ministre de l'intérieur wakati wekiliru Fakihi atinda zindongo hizo na ingu tuwaba ya chara mde ukana mwanama hauraki mwanama masamani hauraki hamando ngwendeni jau detaye ili Fakihi ajojolelewa na wadunga washamu Fakihi rikana kunjilio la kaku ngopari harumaye pale du congrès alafu reunion yo Fakihi ndetende ya alifanyila hazi kuu ya kapandoma na abo itongeza msaidia hanomewa bangutikandani uze Fakihi ukana evanu kweli kasi nina msaidia davuni kasi hendo na kanzani juwe kasi haugani ilaka ufanya zabarindo wenda taringe sali ila masaa vitu d'accord yani telongozozi kaanse namna ya d'accord Fakihi itongeza shepatu hanomewa d'accord evanu Fakihi
kati msaidie au vanu mtujua D'accord. kazani lewendo upando wafa kimana ranshara mbua kati tefte kati jao D'accord. Askiriha haskiriha ile wale swala ngarjola mshila mwenyasi mtukufu faki maraba mji manasi no salimu ndo dunga odepi o harmum mtukufu walio mara mamda shukran maraba shukran marhaba ama dinamne mwenyasi usali swala eske wewe ngawe parti radhi parce que namna zonesa e parti radhi wakufanya hazi hunu wakana kongre namna ya zonesa yode warengesa liyo waselia mselie ne parti hahe wa organiser ukawo horeje komore ndano me ministre de l'intérieur ujutsa répondre moyen ah ouais oui le soale ilo soale kao comme c'est liom la bavuzima oui msedie ouais ministre msedie ola kwelirila bavuzima sha je regrette mitimji namna saila politiquement ngam joskuti mambieni msaidie kweli na rotinaye tinda jansaha wakati ila mbese wakati wekililu wa organize wa bunjilo ku hunu Paris ikao wakatabuza utahasali wa Parise e parti razi donc wende waone mbude wa hunde sekuru ama mimrumbude wajawansa wanambi ukafanya hata hunde sali parce que sali rihundu gymnase la Courneuve donc mimi wakati wote ndo bahati parce que wakati huo amande na wanzuri sabanu banumi président wa Chamash Parao APSA Association pour la santé en Afrique à la fourri na accord na sina on palais de congrès donc palais de congrès hiyo tishindi tihundu ye sali hiyo ikawo ye sali no mai kaindar mwa 6000 euros tishindi tipari sa 1500 euros shati kafanya na mshiendo nono tikafanya hembude jakafanya msedie jakafanya parti razi gono no parce que mimi charme parti razi miti jimsaidie namna taila donc mimi tikakubali hema notable wa hembude wa janiona mwanyasi hodari Ahmada ndo bwana tu parwa Saidi Muhammadi wa Nsaweni gono muhadi manjie gono wa mjini Nsaweni waja wansaha risove leader wa he bavu parce que akanza afanye bunjilo ku kuko tutamseni parce que do avantage obolo la bavuzima mwana ni bavuzima est-ce que inke ufanya question donc wakati wote shindi tipari sa saliyo e saliyo ikakute 6000 euros tipari sa 1500 donc mimi tifanya hembude esa mimrumbude mimrumwatani wa hembude ri rende service et partirazi rende service msaidie jabo comme msaidie besela nento araru hanipara reuna na ula mbeseula Saint Charles André Mercier ukati jibiwa o geste wafanya ila shamimi titsawane ndarumwe razi njanjia na mimi mjosubutina boka njanjia na mimi mjosubutina mwambe ukati na paronjia unelewa hao ekaze partizi jazi ntahe mese yonde parti kao sijoka uhara na abotuka umuntu wano awakati kao gawe manyasi mdobi hamada kao atien wonge na fonction ba harmwe gouvernement c'est là nda vini ramada hu da unu assemblée wala mdo kao ansomesa wakati wo si somea hula nda vini collège mbweni ansomesa aka prof wa mfikiri wa histoire donc ngamu mjwezi kartezai mi respect donc abamanzo no sokantu one ya wandu kanwa harmwe partirazi wana ngabo mi histoire sagafu manzani wangu haku donc sha ye doctrine hao na ila namna ya hao kaija joshinda initongeze mimi ni adherer ila mouvement donc upande huo ngamanzo na suire woi ya parabasa uka wala tikarande service shande mbude amjoka kweli a partir ya hele bunjilo hilo parce que riji renge ha ki namna taila parce que heni mdo avejo hoya haye wala vazendini quelques jours après aparani kililu hatilu harma ya gouvernement donc mimi ngamji fereshe okati shinditi saidia imbude donc indirectement isaidia msaidie upande huo shami ncharme parti ai jabo kuko msaidia jana bia ncharme parti ai njajonjia voilà
mwana Muhammadu eske ngwana element njonjeze fikiruka ya hazo ne sandro vanu avera nasomano e haruma ye zahazi zahanyo au niveau ya RDDC ani kam japaro tsengele ya msedie ho jahe hunu parce que msedie ujahunu nadi ilimfanya haziva zima no msedie ka japaro par contre wakati wa diaspora positif siparumona wano shakar jaunda satisfaction wano namne kao ze manœuvre kao zifanyisha yomengo mwaze nongwe kao ngamregrete haku parce que bon yomdu kao hana puissance hana influence arma et gouvernement sha amjusubutina boka kajazire ngahe namna kabidi ya zirenge donc à partir ya wakati wa diaspora positif ujair DDC ntina ila confiance yangu donc yo mengo mazila na monesani ban usu entourage ya monsieur justement yonde ala na kanza muzise ili parce que rabanga sile onga se harmo de vérité ukaya ya harmo ko zamba ndo banu ukaya ya entourage ya la sumani wewe ngono kango maladro ya harmo entourage inu msidiange parmi non wao kaiti bora hamboka msidiange parmi awindini shazinu nelezao ikabidi bani mjifanye hazi wana donc wakomorengo yabo si wanatiti ngwajuao shansi banu hojando somboleza ukamsaidie au mtu fulani shami minga mjoka ngamregrete parce que à partir ya msaidie ikao il a fait presque 30 ans za ministre na indini kabati héritage surtout harmo mbude tunasubuti nredeji wana kabati relève bueno, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que voilà, donc Shami Mjokaya enge j'étais à sa place, njajo zifanya. Voilà, parce que bon, mwanadamu de tare, mwanadamu de loroho, kana relève. Producteur directeur sina manyasi utawa intervene ngarujo mshilia. Allo assalamu alaykum ngarogo sinando binga wenda hubi mwana mtukufu. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Miyo para zadlu miyo yeshilio. Marhaba ngarushilo manyasi mtukufu fakimrala bingu shilio. Marhaba menchibo ngarchibiwa ne zafikire kaundi zo mananyasi fakimrala bi azitekeleza yabo. Shanga mina mushkila mtito ukaela dhimuni mwambira hane jadi cha paroli yangu. Au harakifu mwana mtukufu mananga sarta. Oui. O journaliste kotuste hilo haku parce que ngamjowa ro hanganya haku na ilazimu mrespecte hazihanyo. Kambu ngurongo kabana drobo kamdote na rongowe ili wanadamu johelewa hazika ndifanywa wao. Shukrani. Ndio handani. Halafu ya kadabili tena na zonjelezo usimwe malama faki miu aidi za fikira zai haku akiwa na asarla wa ukoloni la wa utoto kingara nzori njarma wewu abo heni mbikao ngubalo fikra za ukarike wewuni notimwenje shawewuni wa rongo zinji mwanadamu ngarduka sineri mampladisa bon zefkira za hema nyasi fakim dada di kaungu siteneye ya yemu wahe dawla colonel Azali Asmani rimpladi c'est parce que zefkira za mu wahe dawla kazi timbi showa mrava ndo walo waji weka kishida ya rambu wa balungu toka tengwani haukaka jem jamanai wewe mkimia halafu mimi hizo na kanzani mabeni sisi wambika yao renge zefkira zinu ngarjiva unizo rimhumilia mananyasi fakim dadadi na umwambilani ukana uwazomba ukaukati azali wala hamana nazali zondrabo zefkira za hae ngizo bazimanasi sonduka ungar suteneo yeyeza hemhuwa he dawla ende bafikira kaut kanzani moneseni ya ukana vanu kwa Faransa inu ni komori hatu ngazija na vandu kaungwa jibaone zenjema za hemhuwa he dawla jakanga botena watujibiwa yezefikira za hae na vanu mbabila jojibiwa ni majournalisti zahazizinu kanga zifanyi wao wanruwa kompate ndongo hindini zilonje na ndongo hindi zilombi shekatokirika mandamu yatokari yemu hiyo nsipia hau yatoka yemu mayonsipia yohata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kajatwanjwa na umma shabaha tefami yahe natoka wakahuyenga yaba yende heli yahe dunia wadua nafanyiru shaba logiki wadi nisaya dunia inu yenge tawendi ya dunia kawana mdo shtaipute kati Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Marhaba. Marhaba. D'accord, ok.
d'accord kawsta marhaba arjurenga mwanya stana ba alo assalamu alaikum ngaro wasina ndo binga unda mwana mtukufu assalamu alaikum alaikum salam ni Pro Habibu Nabi Lyon naam mam Habibu hawenda hawara mananga saritari mana mafaki mrada bingushi Dani tikanza juste ni saluer et volonté na ila engagement faki yao au kaya mrungurambu kaya malujanga yomenji Faransa sha hashindi hakingia rono wenji wakawa wajitole ya washangiria azali me washindi hanziani sha yeye hejini maloniyo na bise hasubire kao handongo kao hazishimanga hashindi hasubire atabasa kumshangiria d'accord tikandani museswala parce que nguzambo yabo kaya ekahata ho harumaze parti adere bise yo ya jui haraya de parti dardi na radhi yo karambara de umsedi na karamba msedie yende mbude totofaki hiye mbude afutikana njue ezabari totofaki urombo kange pre ya discuter des partis politiques jo kiri adera manzima bali parti radhi swala la mwando era vili ngutsoro hamba daula mafiti normalement yoti respect akidamana wanzoma ya rumenti au ya lona engagement politique tikanzani monisi mbavi kaya ekale uhamba nge politicien haungu fane politique amono amayo yo langage ya ki hambo ani swafi haukai d'accord kuna hishia mbi ambe mfanye politique kao hata yeye wae katina droit de vote yeye nge Faransa hazamba ya katina carte ya vote zabarini ya tsona parce que diaspora kwa tu vote donc hapo katina faida ahora ila daula mbo ya mafiti rainu ya bauka ya hende yako elingishangiru azali awozombili afika danjue haura kifu mana mtukufu yeye kufikirije ye droit de vote d'accord diaspora parce que njorande hunu ngarefanya manifestation mana azali ya munyurele c'est pas d'accord mwana manga s'obliger renge mwana sasa parce que rangwa saratif afikiri faki hailewa maraba alo assalamu alaikum mwana mtukufu ngarushilao mwana mafaki mdadabi ngushiliyo ngarongo sina ndo binga onda hubi wa alaikum salam mnugoda nyina ben haruma ensi ya Belgique naam ngarushukuri awono andu wardo ngawo depuis ensi ya Belgique naam tikadano ne sikaye manyasi yabo ilazimu ya dopezeze bondo nondo kaya mruwa mana kizili ya zone sawa yabo okaya dorongo okaya sisima opposant si wandu wa daula ya mafiti shao do harume daula haki tikizwa mana na voketu lazima dorenga example kanga wandu wala pizao par exemple au nga wandu wala harume ma opposant warungu onai je sais tout à fait normal hata hunufara tangu tuona abo wandu kangwa koza de mana warungu onai d'accord wakuzawa ndongo zinji na bone sokange yabo harume daula yeye aminiyo kayo de daula ya koalisi sirtoi amini uono kaya yeye katula likiwa harume ni konti akulazimu ndi watanganyeze fikira zundenti par exemple de yambuka dialogue ukao si kartu amini kayo dialogue ngaramba ukawa wandu wafanye josho miongoni mwizo za alama chizumuzoneso yabo kaya majalalikiwa na yabo yeye nguwaniyo zinungo hizo zishange yabeka lazima ndiao ni somtangwa hai kai kweliebo amana urekonesewa katsi honsini makarobe au katsoju makarobe hawakatu kangu dukankarobe hende hata have hende mzuani mara zati mizimbaru harengwa have angazija na izungu jokaya izobo amana deza kutongeza karobe ya rengwa mzuani ya rejizo angazija yabo yeye haukonkuliyo mwana mtukufu ndukangu jone so kayeme ngoni mema wa manu kangwa wani yao zidura zahe diaspora ekima kalima yahe katua siri azali ya vungila zimeoni so kaya yeye katua ni hokaya yeye nge harume komori hawe mwana mkomori haruma azali njema da haruma wa komori da haruma azali ya amino ze fikira zahe hokaya lejila faki mdaradi ranguva la tuunda leo nuwamza hata leo katio kaya azali katumjua yawe yeye ketu lazimu ya jiari rungoze kimbuda ukaya yemrungu amana ilazimu ya hisu kaya ngenezoma na ya leo na maudu yokaya ya waswili haruma mirungu haruma ya mitango ya kaulazimu ya shanje komori node dialogue wala barakatila marhaba ngar shukro mwana mtukufu arjushila fakihi husu intervention ndaru za jabanu mwana mfuki weandani baje intervention yokaleo tsambasi na paronji arma erazi
banu misi mdu warankwini ngono shani ya avantage na hunda ndoka gamina ila culture ya Kifaransa yabo lazima reke mafran armazi rongoa ritike arma ubitizana ngono donc mimi tikati monesa ni banu mone arme biographie ukaya tika secrétaire général wa RDR wakati wa Johari alafu balati sa études donc tija ila fikiroka c'est le moment où jamais il y avait d'arma enti na rumishi donc c'est d'arma enti na rumishi bon tifanya biologie donc wakati ula tendeti kaula ndavini mbama ndahu unu pnak voilà tika ufanya zihuna ndamina Mohamed Hassani na Tony Tola ndavini chimiste j'étais le seul biologiste donc et haziyo iyo tindio na kahuta jesami politicien tikahuta jiokale onike na fonction politique ikao wakati huo miongoni mwa difference no nao abasa tika secrétaire général shabo heni zifanisha ambassade Sultan Shuzuru akamnipara mfano ekaleo ngaba jao délégation Comore shalazima nipara ni jue en tant que secrétaire général wa RDR donc abotika wona koma parti soutenir le gouvernement et namna ko valorisewa donc alafu mitendo wakati huo njalaha sha wakati huo ngamjuo président de l'assemblée Mshangama donc rende eni wakati ile unaanza sa nomination ni tiloirement nomination bala ketu passe donc bahambo ka comme ufanya biologie enda hu pharmacie wende wa laboratoire donc wakati wote ndesi fanyazo laboratoire 9 mois après les conditions tu kazi kantiti parce que tukafanya zinda mina muhadishe wakati waka directeur donc tirejei gono hunu Faransa jasifanye bila sihunduka emanana su shinda nafuzu kabati mnduka chinde chef de file wa herazi gono yo lazima nzambe parce que bala question jabala njakanza nzambe gono shazi ni tia hindi ni koma leo mwanambude ya jahunu chef de file wa herazi au wakati umesela kejaka demrulo ne gouvernement sha kasuk passe donc yundo kabala ndabona tsubiro mono ni hahe na balo wakati ulamira hami tsumjua sha wakati wote kujua président de l'assemblée parce que ndio jamu France donc zenongozi la zini zikase rêve yangu parce que tikanza na romishar moyenti abomsaidia voilà ani bloque oui clairement oui voilà c'est msaidia ministre msaidia umejisaidia bloquer wakati huo ya premier ministre Njamawe Swamahani Mohamed Abdou donc hani bloqué parce que njenda parce que tendo wakati waka difficulté entre Mshangama na wao na gouvernement donc moi j'étais victime voilà ulati ndo maana donc tijaka jahisa sharkane diaspora positif ujabaha menguru mazeno weka katsu passe daula ufiti na uliyo bien sûr parce que là njomba he gouvernement uliyo donc voilà donc abo kabati no za jo passe son mwazali au son mwandwa jina batine mjomba donc minti mwana mtiti alafu comme c'est ministre voilà msaidia de bloquer armée accès banu izo tinongoza zishana non izo tinongoza zishana donc yone mano kaya mtuwa na wakati kawa mjokenda nafanye politiki damina mrujuo parce que woti mrikao ngwanze Komori au ngwanzo enti hai au ngwanzo le bavulahi voilà donc important pour habavudima shabano anu pia tsawa miti ono harumemba jini ngabo deputy tolo para Bakari shani wakati convoquer ma cadre wa hemba jini ngwengwe wende ona wa hadisi ula assemblée harumembu de hatuila ne bavwa mitsa mihuli jamais n'avo plus de 30 ans ngasina wandu walo gouvernement donc c'est pour vous montrer que ngabo différence armo bavu na zilaro za hatu quel intérêt ministre umejimsaidia ya bloquer non tu vois justement il y a des questions ka ngabo ko kubali relève ngabo ko kubali relève voilà donc yabo izoti ngozo fanya dessin wandu elewe donc yoti ngo bantu bona bao ngamjoka ngudungu abo en direct shalazima rionesa banu c'est le moment uka ramener la vérité voilà donc d'accord mana muhabdur kabati mana fakimdala biwono namna intervenir armai intervention yahe intervention zinjia zamba na Said analyse leo hamande namna razone saranzo mandoni ukaya lelo et émission nzuri kai moment de vérité les accolis mwana mafaki amfikiri ukaya ha répondre et namna et titre
ya anonsewa ranzo mwando parce que handani fakihi kukubali parce que riono ye courage ya mwanadamu amungo ne volonté ya loniyo husu ye roho yahe nezemfuza ya jitolea harmu mwa daula azali asumani donc katsina katwishia ndongoyo fakihi katwishia ndongoyo iyo ndeno ra remarque uka fakihi katwisha ndongoyo mruhambo mrumdeyo mrumwimilio katsina yahunda katutse hayazijue hamba ngusutweno azali asumani hata 2030 parce que ngu amini ze fikira za azali asumani hata nguzi amini ze fikira za uka azali gena fikirana gena fikira njema malgré zila wala ila entourage ukawa matero ngomnyela wa politique ya voilà izo ndizo ya hamba ya une savane une sokaya bisho leongu kubali ukaya ya entourage wa wazingiza azali asumani ihazi waifanywa nai atazaliwa yengu zambo parce que hao neso mfanyo wa hekan wa hesalaka daula towe budget nao wasankada wafanya izo akahanda donc sindizo bahi yengu onokaya imana zihazi za yeye personnel ya siasa yahe personnel itso avance de entourage ya azali asumani quelqu'un yonde bano aussi sivano rareté c'est surtout il vient juste de finir que malgré ou endroit bloqué ces ministres ou mesdames c'est hamchombole shaya hakuyu hamchombole ministre msedi shaya hamone savanu kaya ijokiri ke msedi ngudungo ye emission yinu shaka na ujua yake kazamba parce que ngone sokaza ndongo msedi azifanya na zote za leo hazone sandoka hazandisa hale sa hamampeshe posto yakatsa haya nikiwayo donc abo ha continue hatawa msedie ngone sondo kaizo afanya okesizo amana parce que katuanza maudu bakerele vya hahe harmwe mbude shangu tuanze kakaharoha abobahi abo region isayangamia na iyo sinde siasa ya fakihi siasa ya fakihi ranzo mwando zefikira za hahe yemnu politicien yahanza zandongo zende harma hatua njema ani zandongo zende ndro eka fakiha roho hafanya hazi hataro shabake mwananya yarengere lev ya heze fikira hizo donc afikirika hiyo ndembano wobo ko manama Said riretene donc rija haku yuro ni sando ula usikitifu okaya fakimdo dabi yabe hebarua iliaone sokaya ya RDDC kwa tu parwa kwa japarwa harmwe dialogue barua yo kejejibulu haonesa pas uniquement RDDC c'est le cas il fait partie no aduka wa defender et diaspora la fikra zaimu daula okay kwa japarwa donc ye haone sokaya toujours nguono sokaya inu de entourage ya azali asumani katizamba ndo tamba ijokiri ekebarwa inu azali asumani kachejua yonde maana bako rifanya kusudi rionesa ili wando warudunga waone sha yeye faki ngono kaya kabatsi namna ya job de courage ngene volonté ya malgré que c'est vrai c'est la regret ya usedia zefikira za hemwa hedaula parce que yengu sutene fikira na yeye wando atishangaye ezambawe ezidwa ya lapizi wao kabanu yeye katutsa haposto zote ndizo atahao eka posto ngenizo bizambandro amwono ufanya hazi hunu ngasina wakati mwinji amwono emeshahe ngaendao shaye hajohanza ekomori rengele izo dezefikira ya ziwani yao hajohanza zefikira ya zambao ya participe harmwe action ya regime ya azali asumani hamade haliboko ngwamini zefikira za azali asumani donc ajohanza wa zila action ya participer physiquement cha malgré entourage ya regime yimbalilia katushida ya perse ya wasili hata omwiso Said harikubalia ukaya azali hajahunu noka japaroshinda ya mwana Said donc afikiri kaya wandu wadunga emission leo welewano ila vision ya mwanadamu bono kayenge integre katina mbandongo yo jom menya hata ya décourager ho hanza zefikira za azali asumani uzamini nangu zamini c'est surtout la preuve en soka et kazala asumani nge candidat kana ou présenter candidature on a présenté candidature donc waru wajo wona 2024 et ka azali asumani nge candidat ou kakati candidat abonda wo yeye ya jojo prononcer donc e mwana Said afikirika ya leo wanuele wa ukaya fakihim dadad oimru fidèle il est fidèle ya azali asumani jusqu'au bout donc malgré ces maladresses zibira au harmoi entourage malgré que azali asumani kajaparu mona rangu
ya msuteneyo malgré zila kula zila insulte kayo subise haruma ya réseaux sociaux na tena parce que ngari nao hajibu bavi leo donc voilà donc afikiru kaya wandu wakaurelunga banu wele wandu mwanama Said sujwa kabaho ngabona rumuzejeza haruma ya intervention shafikir kan wele wari resume namna zango za vira banu mwanama Said Mohamed Abdou Fakim Radabi kaja donner cadeau et opposition non kaja donner cadeau hata haone sababu kaya toujours opposition ngwatsabu hao zano wafanya hao yohamando watsabu hao parce que haonesa yerolo ya CGT boko yeye il fait partie ya CGT amwana le longu honokaya yeye gouvernement wandu wajidaiyo kango gouvernement de libération et CGT ndo harende Eona ngondo watsahendo kwendi karitsujua iwala ngondo watsahendo après on peut pas reprocher parce que kaure mahakuye gouvernement ya de libération ya ziko comme quoi tu bouger quoi le wa bouger yo aritina ngarundo critique d'après Faki ngone sokaya na wa bouger namna nyindo jina shatindo henda waone CGT parce que CGT voilà il a syndicat yeye il fait partie ngujuondo hata même harambia banu ukaya ngutenda ya unanena emruwa unanana yola parce que la Jean Pascal parce que la collègue wahe donc ngumjuondo wo parana ili ya juwe izo akahamba shaka tuona faida hata en gouvernement hata hende hata haritsongole shaya yeshe libro ka kijeka Vladimir ka shaya ugarwambia ukafaki c'est faux ndio kutsena haki hedi mrujo ripara yeshe libro singarjo répondre rende ra expose ezibirao mwana masa quel est le pourcentage d'unica mwana yesi faki mdada mshie eloquence yakahitoa banu faki fadabi yabono yaonesa toujours ka il est fidèle hedi ka ya wanu wengi wakafikiru kama nufakile longujo yambe c'est fini dana azali asumani mais non c'est le contraire nge ha double c'est wa kaulia double zenvuyu donc n'essayer bon émission ça même essayer émission ilungwa rwalo komoro ngwajo elewa ye message fakim dada yakahipa selego donc application libre har toujours afikiru kaya ngarimnika wa 90% comme d'habitude fakim Radabi mwana Masai nyandu watukufu mdulunga wangu wadunga wajo donne ye note ya hao bao ya la timu harma emission leo ino mwana Masaid hao mshukuriani bamkahawinji hakuyuna tena nkahawinji helio karikaulindia ukangamjoka hawinji harma emission ino donc ngari mshukuria ngari mbosha marhaba rimwambia yukaya hatos vaho wewe urangalio ngojojo huja hama Fakim Radabi ufanya hama Fakim Radabi uje uone sasa fikira za hao husu ya actualité lo masiwani ya makatiano batinoka ubaki wanzihe ulapize mndu sipa la peine ketsana maana na kehama stay na mje harmwe studio yinu na mje harmwe libde komo mje mabeze fikira za ngamibani mine mwana na Said ngarjo kuzisa ujibu wa Komori wa huishili ze association bao wajojo ka association développement association ya heni mru hanzo ya harmwe libro omlango bulo na mje banga sivanu ngarjo mlindani mwana na Said marhaba mwana Mohamed Abdou shukria no donne zelote ngwajujo donne notice le namna Faki ya répondre maswala no hata imanama walwereji wa Johnny Kekaye ya he memoire ha shele bidekubo est-ce que Fakim Radabi ngaona mo message wajutahu ibe harmwa wadunga message kaunga mwibe ho ndainukaya siwamba zinji siurenda zinji surtout mu diaspora ngari onao ngarangu 2019 funga manifu zinji shezo njona johamba ndukaya Imam Wazali kasina problem daino wa Komoro kina problem daino ikundisha wandu ikao shi jorganize namna njema namna ikao ngwa fanyao hamangwa wenchi ngamunao Marseille Lyon Paris shawindo angalia harumwa pourcentage ngwa washash la majorité silencieuse wando andu ikao ngwanzawe Komoriende lewsoni donc mimi do kayale unga mfanywa appel rango kwa leo en tant que responsable politique ya ukaleo ngebidio heni Mkomori ikawa hadungwe debayinu hashindi helewa hashindi hajo kabanu Imam Wazali katina problem daina wandu shange na problem daina kundisha wandu ngami pre rihadisi wandu wafanye taratibu zoshinda wandu wasaidie Komori hafikira wandu wasaidie Komori hazitendwa namne kao diaspora irenge place ya hao
ngabo dialogue kaisai habiliwa ngamombe dialogue hiyo ibirendo namne kao ngejohenda he namna sisi ra hutajia si wa Komor surtout wa diaspora risidwazo kaya hundu mahale kao ngahandisa oze problem. Donc c'est dommage kaleo karjashinda ramete wanava harumai dialogue inu au katika hundo hulo ze problem sha iyo kenaka honeso kaya riti sutene zila kaunga zifanyishi hao ni mhuwa daula tsiduwazo katsione sabanu ukai mhuwa daula hakanza nungo zinji sha entourage yae kwa tufanya zila ikao nguhutajio namne kao sisi wandu jina ngari jupoza yo question ka eske ngenda ina wandu stahiki wafanyazi ndao naye. Donc ngari hutajia ukaya 2024 tiyo nge jao ngebidio e politika ya mhuwa daula irengwa ni wakizimbeli wajikangwa joshinda wafanyazi walekeze politiki ya mhuwa daula namne kao sisi ngaromba uka 2024 ya shindende shaka kajenda ngarjo uona namna rjo fanya sha ngarjo uka etoma ngio yabo yoshinda leo emergence ikao de esperance ikao ngio ushinde injienziani namne kao heni mkomori ya basauhe rishinde risaidie mhuwa daula. Mimi ngamwambo hajiku ukaya kabati wakati njo urejedingoni harumwe politikinu esa hamade namna ramone sani politiki yangu inotiandi sarangu hunu. Donc zila tabia zokale on change veste leonike rouge maudunke jaune iyotinde namna hangu leo ngamde seveku d'accord ngamkubali hizo tinde joka onshangaza niketsende usoni sa avant tout ntsuku kubali uka wende mwanadamu ikao doni mutajia o shanga mkubali zila fikira hazila zitendwa na zila fikira ikao hatia nziani na minga mkazo yabo amwambiani tosa na salamu hoju yahanyu sha hata njoka rudini sidiwa zambabi ni mwone senukaya ngamboshelo marhaba Chaîne Libre de Comores hawakati kao muhimisa za emission zinu za emission zinu zenongwe kao ngasonge zao e dialogue fanyishiha ya pese ces tensions parce que amanda zinu za mafanya bantu haila publicité mwaone ndongozi njisi kahamba rija bantu jeleza yabo deja mlekeze Komori mlekeze diaspora parce que aba hene mnujuo e mwanadamu yemru hindini. Donc lulumfumvuku mlonilo ni Chaîne Libre de Comores. Donc ngamumboshelo ni marhaba na honeso kaya na mkazani heni mkomori kao nguhutajiwa jebanu na mkubali marhaba menji. Marhaba washukuru watukufu kaunga mrudunga harma Chaîne Libre de Comores wakastamili fuma kaurudunga harma mpango watu waraka vizima na Fakih Mradabi mwende mwushia zila intervention zae masuala menjiri muzi sabalu namna ya ujibu haoneso ka yeye nge fidèle wa mhuwa daula azali Asmani malgré kangudu tene entourage ya mzingiza ukaya ngwa menyi la siasa na hasite hende hata just hasite porte-parole ministre Mohamed Msedie kama ngolman kangwa bloquer yeye ngwa bloquer zila hazi ajo tsanga haruma daula ya Komori hata paka dabu dumshukuriani dumbushalana marhaba rikaba zimana Fakih Mradabi haruma plateau Chaîne Libre de Comores nomwambia nukaya arjumre jizanu kaya association jeunesse ya homji mtukufu wa Jongwe ya Mbude ngwaona journée culturelle le 5 et le samedi 5 mars haruma umji mtukufu wa Marseille et que Sergio Parcel bien sûr radio mwambiane adresi iorjanga sina wakati radio mwambiane anakwana na mpartage ili mwende wandu wengi washirwa du mpango unu watunde bahati ngajojo angalia sur YouTube na sur YouTube et Chaîne Libre de Comores jorema garombo mkamwa benze insha Allah taala rumunisini hasizinji Chaîne Libre de Comores nomshukuriani Mwenyezi Mungu mtukuzani yatukuze ntia Komori ntia Komori nguna tukuze ntia Komori ekamwa benze insha Allah taala marhaba mwana mtukufu Fakih Mradabi shukran lahu marhaba mwana mamadu garjo rejiana makatir jawtena insha Allah taala marhaba bauken shukran.